সকলকে হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স যে আমি কোনো লং ভিডিও বা লাইভ ভিডিও নিয়ে আসতে আজকে পারলাম না, কিন্তু ইউজিসি নেট এক্সামের পেপার 1 পেপার 2 সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের একটাই মতামত যে প্রশ্নপত্র প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন এবং সিলেবাস থেকেই হচ্ছে অ্যাসারশন রিজন টাইপ কোয়েশ্চেন, স্টেটমেন্ট বেসড কোয়েশ্চেন এবং ম্যাচিং টাইপের কোয়েশ্চেন বেশি চাওয়া হচ্ছে। আদারওয়াইজ বাকি সব কিছু ঠিকঠাকই, সবাই তাই বলছে। এবং আইআইটি গুয়াহাটি 2026-এর গেট এক্সাম কন্ডাক্ট করাতে যাচ্ছেন। ওনারা 2রা জানুয়ারি অ্যাডমিট কার্ড রিলিজ করতেন, কিন্তু পোস্টপোন করে দিয়েছেন। আশা করছি 2-4 দিনের মধ্যে আমরা গেটের অ্যাডমিট কার্ডও পেয়ে যাব। গেটের পরীক্ষার তারিখ রয়েছে 7, 8, 14, 15 ফেব্রুয়ারি। আমরা ইউজিসি নেট এক্সামের পর গেটের পেপার 1 পেপার 2 নিয়ে এসবি লিটারেচারের ডিটেল ডিসকাস করবো। তার জন্য কি করতে হবে? লাইক, কমেंट, शेयर एंड सब्सक्राइब আর আমাদের সাথে জুড়ে যেতে হবে। আর কি আছে এটাই আমি এখন হিন্দিতে বলছি। सभी लोगों को ये कहनी है कि यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर 1 पेपर 2 अब तक जितने एग्जाम हो चुके हैं सभी लोगों के एक ही मानना है कि पेपर ठीक ठाक से आ रहे हैं सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और पेपर के पैटर्न जो रह रहे हैं असर्शन रीजन टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड, मैचिंग टाइप। गेट एग्जाम के नोटिफिकेशन आए हैं कि 2 जनवरी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, इसके लिए आपको थोड़ी इंतजार करनी होगी, कुछ ही दिन में आएंगे। और आप लोगों को कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हम नेट एग्जाम के बाद एसपी लिटरेचर में गेट एग्जाम के पेपर 1 पेपर 2 को अच्छे से डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और 7, 8, 14, 15 फरवरी को गेट एग्जाम है, और एडमिट कार्ड आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आ जाना चाहिए और मिल जाएंगे, डोंट वरी। और आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, पहले नेट एग्जाम मिट जाए, फिर उसके बाद हम अच्छे से गेट एग्जाम की भी फोकस करेंगे सभी लोग एक साथ मिलके। सो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? एसबी लिटरेचर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़ जानी है, ठीक है? थैंक यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू सून।